नमस्कार जय जगन्नाथ। मो ना निरंजन पंडा। आज मुई भिडियोटी बनाऊँगी गोटे एनवायरमेंटल इश्यू उपरे। मु आज सकाळे न्यूज़ पेपर पढ़िबा टाइम रे गोटे आर्टिकल देखा पाइली जे छोट छोट परिवर्तन द्वारा परिवेश सुरक्षा समयर आह्वान। यही आर्टिकलटी आसी आजिकार पेपर संवाद पेपर रे 25/1/2025 तारिखर। से आर्टिकल रे अनेक कथा लिखा जाइछि आम एनवायरमेंटल इश्यूज उपरे, किंतु गोटे इश्यू जहाँकि मते बाध्य कला ये भिडियोटी बनैया पई ता हेउछि नॉन वेज बा आमिष खाद्य द्वारा किपरि आम पृथ्वीर परिवेश उपरे प्रभाव पड़ुछि, खराब प्रभाव पड़ुछि एज कंपेयर टू वेजिटेबल फूड। ताहा विषय मैं आज किसी इनफॉरमेशन शेयर करी। जदि आपन को भल लगे बा मो इनफॉरमेशन द्वारा आपन जदि एग्री न करती जहाँ भी आपन को लगे जदि कमेंट माध्यम जनइबे मते भल लगिबो। तबे मु से इनफॉरमेशन टी एबे शेयर करुछि। आज का पेपर लिखा जाइछि जे आकलन अनुजाई आम खाद्य मांसर चाहिदा जुगु 2033 मसीहा बेलू पृथ्वी 200 कोटी गो संपद, 100 कोटी घुसुरी, 3200 कोटी कुकुड़ा और पाखापाखि 300 कोटी छेली और मेंढार आवश्यकता पड़ो। पाखापाखि 4000 कोटी प्राणी द्वारा विपुल परिमाण रे मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड परी सबुज गृह बाष्प बा ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल रे मिसिबो, जहाँ अंगारकाम्ल तुलन में 200 रु 300 गुण अधिक वायुमंडल तापमात्रा को बढ़ेबो। तेणु एथिजनित विश्व उत्तप्तिकरण को रोकने आमको यथासाध्य निरामिष भोजन बा वेजिटेबल फूड बा वेजिटेरियन हवापाई पड़ो। साधारणतः आमिषासी तुलन में निरामिषासी कम जल व्यवहार करथांती। साधारणतः आमिषासी तुलन में निरामिषासी माने कम जल व्यवहार करथांते, जहाँ जैव विविधता अनुकूल। माने एठी जो लिखा जाइछि कम जल व्यवहार करथांती। कम जल व्यवहार माने जो वेजिटेबल्स बा क्रॉप जो अच्छी क्रॉप रो उत्पादन पई आमको जेते पानी दरकार से तुलन रे आम जदि एनिमल हजबेंड्री माने जो पशुपालन जो करुचे कुकुड़ा हो छेली हो आउ किसी बाहर कंट्री करती जो आमर कैटल फार्मिंग बीफ फार्मिंग जो करती से बहुत परिमाण रे पानी रो आवश्यकता पड़े। पानी कथा मुझे कहूँ केते एक्सेस पानी यूज हुए एनिमल हजबेंड्री करने बा पशुपालन करने गोटे छोट उदाहरण माध्यम मुझे जनवाई चाहूँगी। मु लेखिक रखी माने गूगल सर्च करूँ वीडियो बनवा आगु माने सठिक इनफॉरमेशन केमिति देबे आपन को से किसी लेखिक रखी आपन सर्च करें। मु जाना पाइली जे गोटे अडल्ट चिकेन जहाँकि 30 दिन होता है सी अडल्ट चिकेन क्या आम जनरली इंडिया रे चिकेन ही बेसी प्रोड्यूस हुए जनरली। तो मुझे चिकेन रो एग्जांपल दूची। तो 30 डेज रो चिकेन टे गोटे दिन रे जनरली 500 ml पानी दरकार करे। माने अर्ध लिटर पानी पिए गोटे दिन रे गोटे अडल्ट कुकुड़ा। सेमिति आमे जानिचु जे गोटे फार्म रे निहाती 1000 रु 2000 कुकुड़ा मिनिमम पालन करा जाए बा चाष करा जाए। जदि आमे 1000 कुकुड़ा को पालन करू गोटे फार्म रे ताले आमर दैनिक 500 रु 600 लिटर पानी रो आवश्यक। सेमिति जदि 2000 चिकेन आमे
କଲ୍ଟି ବା ପାଳନ କରୁ ଫାର୍ମରେ ତ ଆମକୁ 1000ରୁ 1200 ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ ଡେ। ତ ଏହା ଏକ ହ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର ଯେ 1000ରୁ 1200 ଲିଟର ପାଣି କେବଳ ମାତ୍ର 2000 କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଳନ ପାଇଁ ସେ ବି ପର୍ ଡେ। 2000ଟା ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କହିଲି, କିଛି କିଛି ଫାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାଯାଏ, 5000 10000 ଏମିତି। ଧର ସପୋଜ୍ 5000 କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ପାଣିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ ପର୍ ଡେ 3000 ଲିଟରରୁ ଅଧିକା। ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କହୁଛି। ଇଏ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଖାଲି ପାଳନ କଲେ କେମିତି ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ତା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ। ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଛେଳି ଘୁଷୁରୀ କି ଗୋରୁ ପାଳନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଣ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ଛେଳି ପାଳନ କରୁ କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ କରୁ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ପାଳନ କରୁ, ମାନେ ଗୋରୁ ପାଳନ ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ଗୋରୁ ପାଳନ କରୁ, ଘର ଗୋରୁ ପାଳନ କରିବାଟା କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଗୋରୁ ରଖିକି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଦିନକୁ 500 ml ପାଣି ଦରକାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଛେଳି ନିହାତି ଦିନକୁ 5 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର କରୁଥିବ ମିନିମମ୍। ଆଉ ଗୋରୁ ନିହାତି ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ 20 ଲିଟର ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର କରୁଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ପାଣି ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଦାନା, ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦାନା ଆସେନି। ସେସବୁ ଆମ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଫୁଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ଦାନା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଫୁଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 3ରୁ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେଥି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଫୁଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ରୁ 4 ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦରକାର, ସାର ଦରକାର, ଦୁନିଆ ଦରକାର। ହେଲା ପରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ଡେଲି ସେମାନେ ଖାଇଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ, ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ, ମାନେ ମାସରୁ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସପୋଜ୍ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, 2 ମାସର କୁକୁଡ଼ା କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିବ, 1.5 କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ହେଇଥିବ, ଧନ୍ୟ 1 କିଲୋ। ତ 2 ମାସ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ 3ରୁ 4 ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଆମେ ଏମିତି କେବଳ 1 କିଲୋ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଣିର ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତା ସହିତ କାରଣ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବି ନିଜେ ପାଣି ପିଇଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ପ୍ଲସ୍ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍, 2ରୁ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଲା। ସେ ବି ପାଣି ନେଲା, ତାକୁ ପାଇଁ ସାର ବିଷ ପଡ଼ିଲା। ତ ଡବଲ୍ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ, ମାନେ ଡବଲ୍ ବେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆମ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ହଁ, ଆଉ ହେଲା ଯେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ଏମିସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ 30% ହେଉଛି ଫସିଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍, ଯାହାକି ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା 30%। 30% ହେଲା ଏନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରିରୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋ ପାଳନ କରୁଛୁ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଥିରୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି 30% ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଫୁଡ଼ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଏନିମାଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍। ଏନିମାଲ୍ ଯଦି 30% ଏମିସନ୍ କରୁଛି, ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 15% ଏମିସନ୍ କରୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏନିମାଲ୍ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଡବଲ୍ ବେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛୁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏନିମାଲ୍ଠୁ କିଲେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏନିମାଲ୍କୁ 2-3 ମାସ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2-3 ମାସ
टाइम लगुच सी खाद्य खाऊ प्लांट बेस्ड खाद्य खाऊ पा पीऊँ 3 मास पीऊँगी सी जो खाद्य खाऊ प्लांट बेस्ड खाद्य ताको मत प्रोड्यूस करने पा दरकार खाद्य दरकार बहुत के दरकार हो तो 1 किलो चिकेन खायापी आमको बहुत किसी हरैवाई पड़ू ता सहित आम एनवायरनमेंट उपरे यह बहुत खराब प्रभाव पकाउछि जहाँकि ग्रीन हाउस गैस रिलीज माध्यम यह आम एनवायरनमेंट को बहुत 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 ही खराब प्रभाव पकाउछि तेणु ये वीडियो माध्यम मु आपन को नॉन वेज छाड़िकी वेजिटेरियन खाइबा को आपणाइबा एक सजेशन देवी हुए तो यह कष्ट हो पारे कहीं आम छोट बेलू नॉन वेज खाइबा खाई आसु कष्ट हेले भी आम चेष्टा करवा किछि दिन मध्य हुए आमको मासे टाइम लगे 1 वर्ष टाइम लगे 2 वर्ष टाइम लगे पारे किंतु आम माइंड मेकअप करके यह छाड़ी दे पार्लु समय क्रमे ताहले यह आम पृथ्वी पाई आम मनुष्यतिक समस्त बहुत भल हम एतिकी रे मु आजिकार भिडियोटी को एंड करुच्ची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।